अदरवाइज सारे जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी गिरफ्तारियां देने आ रहे हैं। हम तो अपने मुंशियों को मुंशी कहेंगे, अब हम अपने मुंशी को जस्टिस साहब तो कहेंगे नहीं। अगर बदनसीबी से आ गया तो खुदारा हमें माफ़ करे, हमारी जान छोड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं अमार हैदर इस वक्त GPO चौक में ही मौजूद है, जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है फवाद चौधरी साहब की रिहाई के लिए। आज उनको पेश भी किया गया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या लग रहा है जो आज फवाद चौधरी साहब को इस तरीके से मुंशी लफ्ज़ इतना गंदा है कि लोग अब रिहा ये देखें, ये मैं समझती हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और फवाद चौधरी साहब ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो इस मुल्क का एक कल्चर बन गया है। कोई भी पार्टी, अब हर पार्टी के वर्कर्स को ये राइट है कि वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करे। इट वाज मेयरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कि जो फवाद चौधरी साहब को जिसका निशाना बनाया गया है, वरना ये आपको पता है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और मुंशी जो है, मैं समझती हूँ ये हमारे लिए, हम वकील हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये हमारे प्रोफेशन का पार्ट एंड पार्सल है, इसको और तरह लिया गया है और ये इसकी हम मज़म्मत करते हैं। फिर फवाद चौधरी साहब हमारी लीगल फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं है और उनके साथ जो ये एक्ट किया जा रहा है हम उसकी मज़म्मत करते हैं बिकॉज इट इज़ एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। जिस दिन गिरफ्तार किया गया हाई कोर्ट ने बुलाया था उन्हें, लेकिन आपको पता है कि पुलिस ले गई, तो पुलिस कोर्ट से भी ऊपर है। ये पुलिस स्टेट है और इसमें आपको पता है कि पुलिस की जो पुलिस गर्दी है उसका हम बहुत अरसे से शिकार हैं और इसके ऊपर हम हमेशा वकला आवाज़ बुलंद करते हैं और करते रहेंगे। अभी भी मैं समझती हूँ कि ये रिट ऑफ द हाई कोर्ट है जिसको चैलेंज किया गया है बाय नॉट प्रोड्यूसिंग फवाद चौधरी साहब बिफोर द कोर्ट, और इसको हम वही अगेन आई विल से दैट वी कंडेम दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्ट जो कि हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स की भी वायलेशन है। क्या लग रहा है आज रिहा कर दिया जाएगा? हम तो इसीलिए इकट्ठे हैं कि रिहा कर देना चाहिए। उन्होंने जुर्म क्या किया है आप ये हमें बताएं कि हम खुद सब वकील हैं, हमें पता है कि उनको क्या किस तरह से किस चीज़ का निशाना बनाया जा रहा है। ही हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस और ये सिर्फ आपको सज़ा दी जा रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को यू आर फेवरिंग दैम। मैम मुंशी जो है वो तमाम वकला रखते हैं अपना मुंशी, तो मुंशी फिर आप वाले मुंशी भी आप पे केस करते हैं क्योंकि आप उन्हें मुंशी कहते हैं। वही ना, हमें तो खुद डर लग गया, मेरा तो खुद मुंशी भाग गया इस बात पे। देखें मुंशी इस तरह तो ये मुंशी हमारे लिए बड़े ऑनरेबल होते हैं। मुंशी होते हैं अंडर वकील के, ठीक है, उसे हुक्म देना था अभी तू उधर जा तू उधर जा। फवाद साहब की टेंशन थी कि आप अपना एक अदारा है मुकद्दस इलेक्शन कमिश्नर, आप उसका जो है अपनी मर्जी जो है तकद्दुस को बाहर रखें, लोगों को या अब किसी के मुंशी बन के किसी के इशारों पर ना चले। उन्होंने इससे टेंशन ये नहीं कहा था कि वो कम तर अदारा है। बाकी फ्रीडम ऑफ सेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। कौन से मुल्क में कहीं ऐसा है कि आपने किसी को मुंशी कह दिया और वो बंदे को आप कपड़ा डाल के अंदर बाहर लेके जा रहे हैं और घुमा रहे हैं मुसलसल, कोई ऑफेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतनी कानून की पामाली, इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत है कि हमारा पाकिस्तान का लॉ, जुडिशरी, सारा सिस्टम मजाक बन के रह गया। और मेरा आला अदलिया से रिक्वेस्ट है कि सर आप सो मोटो एक्शन लें। अब जो है बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, लॉज गुस्से में आ रहे हैं। आज पेशावर में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है, ये सारा जो हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका सो मोटो एक्शन लें, फवाद को रिहा करें। फवाद साहब ने कोई जुर्म नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। अदरवाइज सारे जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी गिरफ्तारियां देने आ रहे हैं। हम तो अपने मुंशियों को मुंशी कहेंगे, अब हम अपने मुंशी को जस्टिस साहब तो कहेंगे नहीं। मैम आप उस दलिया से कह रहे हैं उस मोटो एक्शन ले जो सिर्फ व्हाट्सएप का इंतजार करती है कि किस वक्त फैसला आए और हम आगे सुनाएं। देखें ये जो ऑनरेबल बंदयाल साहब हैं, हर जुडिशरी हर जज एक जैसा नहीं होता। हमने इनसे बहुत अच्छी तवक्कुआत है, ये इंतहाई पढ़े लिखे और इंतहाई शानदार जज है। इसलिए मेरी जज साहब से रिक्वेस्ट है कि जस्टिस साहब आप सो मोटो एक्शन लें। आपके होते हुए इतनी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई और होता तो शायद हम लोग बोला। बंदयाल साहब से हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं और ना ही इंशाल्लाह वो करेंगे। आज हमें अल्लाह से उम्मीद है कि जुडिशल होंगे फवाद साहब और कल बेल हो जाएगी। लग नहीं रहा कि बंदयाल साहब भी कॉन्स्टिट्यूशन की पामाली कर रहे हैं, क्योंकि उनको रिहा कर देना चाहिए था लेकिन वो फिर रिमांड दे देते हैं। देखें बात कुछ हर अदारे की चलती भी नहीं है। अब ये हम नहीं कह सकते, हो सकता है बंदयाल साहब या अपने जस्टिस साहब की भी कोई मजबूरी हो, इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करें कि जनाब आप ना आए। आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग अदारा हैं, ठीक है, आप तो हमारे लिए एक इंतहाई जो सबसे बड़ा अदारा है। आप ना किसी की परवाह करें, मत डरें और इंतहाई ब्रेव डिसीजन दें, सो मोटो एक्शन लें कि इस बंदे का क्या कसूर है। मुंशी कहने पर आप उसकी इतनी तजलील नहीं कर सकते। हम आला अदलिया को, हम अदारों को, गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं कि आप इससे बाज आ जाएं, ये बात को
کو ختم کر دیں, ادروائز یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. ہم لوگ زیادہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے, آپ کا لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا. آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ پڑھے لکھی جو فٹرنیٹی ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کی باتیں کریں, اس طرح کا آنا ہی نہیں چاہیے تھا ٹائم. اگر بدنصیبی سے آ گیا تو خدا را ہمیں معاف کرے, ہماری جان چھوڑے. بہت شکریہ جی. اس وقت موجود تھے یہاں پہ جی پی او کے باہر ہی پروٹیسٹ ہو رہا تھا. وکلاء سے بات کی, وکلاء کمیونٹی سے, انہوں نے تمام جو ہے وکلاء نے یہ بتایا کہ کس طرح اس پروٹیسٹ کو یا کس طرح فواز صاحب کو رہا کیا جائے. خیال رکھیے گا اپنا بھی, اپنے سین کا اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. جی پی او چوک کے اندر موجود ہے جہاں پر وکلاء کمیونٹی جو ہے وہ بہت بڑا پروٹیسٹ کر رہی ہے, وہ اسی لحاظ سے کہ فواز چودھری صاحب کو رہا کیا جائے. ہمارے ساتھ ایک بہت سینئر وکیل موجود ہیں, اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا لگ رہا ہے جو آج کی گرفتاری ہے, بلکہ کافی دنوں کی گرفتاری ہے اور ریمانڈ پہ ریمانڈ جیسے وہ کہتے ہیں, تاریخ پہ تاریخ, یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. ٹھیک ہے, فواز چودھری صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ان کا جو رائٹ تھا انہوں نے اس رائٹ کو یوز کرتے ہوئے, رائٹ آف سپیچ, فریڈم آف سپیچ تھا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس ایف آئی آر میں ایسا کچھ نہیں ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے ان کے. یہ جو ان کی گرفتاری ہے بالکل یہ قانون کے خلاف ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فواز چودھری صاحب کو فوراً رہا کیا جائے اور ان کے جو فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے جو وہ ختم ہونی چاہیے فوری طور. تمام وکلاء کمیونٹی نے منشی رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ایسا تو پھر آپ لوگوں میں کیس بنتا ہے, آپ منشی رکھ رہے ہیں کیونکہ منشی لفظ تو بڑا عجیب ہے. نہیں, منشی لفظ تو اس میں منشی جو ہے سچ کوئی جو ہے لفظ ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف اتنی بڑی مطلب ایف آئی آر آپ درج کر دیں. یہ بالکل غلط ہے. اور سر پھر بتائیں نا اپنی جوڈیشیل کو کہ اتنا گھٹیا لفظ. یہ ہم بالکل جو ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان سے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اتنی سی بات کرنے پہ اور اتنا بڑا پرچہ دے دیا تو فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے اور یہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. فواز چودھری صاحب کو فوراً رہا کرنا چاہیے. سر کیا لگ رہا ہے یہ حکومت کر رہی ہے کیونکہ نگران سیٹ اپ بھی آ گیا ہے, یہ حکومت بالکل ایسے ہی ہے. لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ جو اس کے پیچھے حکومت ہی ہے. ایسا پرچے میں ایسا بالکل کچھ نہیں ہے. اور انشاءاللہ فواز چودھری کے ہمیں عدالتوں سے پوری امید ہے, اپنی عدلیہ سے, کہ فواز چودھری صاحب کو انصاف ملے گا اور ان کو رہائی جلد از جلد رہائی ملے گی. سر بتایا جاتا ہے کہ جوڈیشیل جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بھی فیصلے کرتی ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں بالکل نہیں, ہمیں اپنی عدلیہ پہ بالکل یقین ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے. اور ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ فواز چودھری صاحب کو جو ہے انصاف ملے گا اور جلد رہائی مل جائے گی. سر جوڈیشیل کے لیے کوئی پیغام دے دیں. جوڈیشی کے لیے بس یہی ہے کہ ہم مطلب بالکل پر امید ہے اور ہم اپنی جوڈیشی پہ بالکل اعتبار کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, آگے بھی کرتے رہیں گے. کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا ملک کے جو حالات ہیں, جوڈیشی کو بالکل اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور جو یہ فنڈامنٹل رائٹ کی جو شہریوں کے ہیں ان کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. سر ہائی کورٹ نے بلایا تھا انہیں, لے وہ سپریم کورٹ گئے تو یہ توہین نہیں ہوئی پھر اس دن؟ نہیں, وہ جو ہے میرٹس آف دی کیس جو ہے وہ کچھ مختلف تھے, جوریسڈکشن کا معاملہ تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی جوڈیشری پر پورا یقین ہے, انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ہی ملے گا. بہت شکریہ جی. جوڈیشیل پہ یقین رکھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف ملے گا اور اسی لیے آج یہاں پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے موجود ہیں. اور ایک ہی نعرہ ہے, ایک ہی آواز ہے کہ فواز صاحب کو رہا کیا جائے. خیال رکھیے گا اپنا بھی, اپنے چینل کا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.